So hello karon guys, good morning guys. Today is Sunday morning guys. Kaob na ganina karon no nasunas na so. Tara guys, manudsod sa ko diri guys kay pang konsumo pa. Mudan ba? So, mo lagi guys. Kaya sinimulan ko to, walang niniwala sa paligid ko. Iano, susulatan ko bawat basaran, bawat pahinga. Sino na yung mga litob guys? May mga litob guys. So, kasi madang makasang ni guys. Syaro. Pagi guys, murag pagi mo. Murag nangawagtang mga anika diri guys. Hindi mo katag ito ni guys. Dapat guys, unas man ta guys, ara guys mamasagbutan gid dapat guys. Syaro. Sus wagid. Din ta kakuha ng sudsud guys, so mangumot ta guys. Basig na ani dili daghan ba? Mangumot ta basig ko ta kinasun diri guys. Sunas man, kasi na mga litob. Wagid litob guys. Lang nakutugno na kayo.